Okay. First, bubuksan yung run. Yun. Type regedit. Edit. Okay. Yes. Allow the program. Yes. First, click current user. Tapos system. Hindi pala, software. Tapos Yahoo, Pager, Test, Ngek, Skin, Test. Yan, test na ba? Tapos right click, new, key. Ay? Mali. Delete pa dito, delete muna. Test, new, ay, teka lang muna, iba ang napupuntahan. String value, yun pala, string value. Type plural. Tapos right click mo siya, modify, value data 1. Okay, yun, tapos na ang multi-ym mo. Para check natin kung naka multi-ym na. Is balik ko lang para hindi magulo. Okay, cancel na natin. Tignan natin kung multi-ym. Double click im by. Tagal magbukas. Isa, click mo ulit. Dalawa, isa pa, tatlo, Tapos hindi kakain dito tao? apat. Yan, kahit ilang ym na kayang buksan. Tapos na. Antayin po ang mga susunod na video. Mas marami pa kong darating. Salamat.